سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب و به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌ها و خوبی‌هاش. اما بعد بدون مقدمه شما نواری را تماشا کردین که علاقه برنامه و سخنرانی مرا برای شما آشکار کرد و در رفت صحبت هم اوید این نواری کوتاه اگرچه منطقی و درست بود به شما شرح خواهیم داد. و در ولی سخن ما یک ماده 345 باب 31 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای شما اشاره میکنم، گوشزد میکنم تا برای شما آشکار شود یا بدونیم به یک روزیتون. اگر کسایی که از این بخبرین، سرکشی از دعوت سفربری به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جزا داده میشد به مهلت از 2 تا 5 سال، یعنی زندان. پسی پنجره میره. نفری را که دعوتنامه یا همو پایسکه میگن که روانش کنن اگر نروه از 2 تا 5 سال میتوننش که پسی پنجرهش برن. این راهی است که باید ابلغ نکنن، همو ترور جوان ها را پیشکش یا یکی پیشگیری یا یکی این طرف و طرف سرکن و پیشکنک نکنن، فقط با راه قانونی با مردم یا که همین جوان ها معامله کنن. اگرچه ای را نمیکنن چون که این فایده های کلان داره و ضرر های کلان هم داره. در رفت صحبت آیدی فایده و ضررش برای شما خواهیم گفت. در جمع یک اشاره کنم که ما در رسانه ها میبینم خبرنگارا یا که همون سایت های هستن که سربازان مینویسن که سرباز شکار. این هم خطاه. این کلمه خطاه. الکه این ترور جوان ها میشوه، شکار جوان ها میشوه. سرباز شکار نفری را میگن که او سربازایی که در داخل خدمت شتم میخورن یا که شکارشون میکنن او را سرباز میگن. اینو سوگند نخوردن یا لباس حربی نپوشیدن تا سوگند نخوردن یا سرباز حساب نمیشون. این کارشون غیر قانونی. این ابلغ یا که همین تروری جوان ها. ایرا میتونن که اصلاح کنن در وقتی که مقاله می نویسین آیدی تروری جوان ها یا که سربازا. خب نگاه کنین هموطنان گرامی، در یگان کشور روی دنیا ابلغ نیست. مخصوص در گرد اطراف ما همسایه کشورهای ما شما تنها ابلغ در تاجیکستان است. در سال 2014 15 فوریه 6 سال پیش همین پرزیدنت غیر قانونی جمهوری تاجیکستان در بین کمیسریات های حربی ولایت ها شهرها ناحیه ها گفته بود که بس کنین ابلغ را، سرباز شکار را بس کنین، از کوچه قپیدن دستگیر کردن بس کنین. همین پرزیدنت غیر قانونی گفته بود. اگرچه میدونیم که گپای پوچ به معنی و به فایده برای خود شیرین کردن خود سفید کنی گفت، اگر جدی میگفت، جدی واقعا میگفت، میدونید که حکومتی ها یگان تاش حتی امروز مردم هم خیلی شده به اجازت رحمانوف نفس نمیکشن، نفس ایکو نمیکشن. اگر جدی میگفت حتما ابلغ از بین میرفت، اما جدی نگفت. با میگم که در دوام صحبت میفهمیم که چی فایده ها میگیره از ابلغ و چی ضرر ها مردم میبینن. نگاه کنین در تاجیکستان 600,000 جوانی است که سنشون از 18 تا 27 میرسه. 600,000 از همین 600,000 150,000ش داخل میشن در دانشگاه ها یا که داخل میشه در 150,000 معیوبا یا یک کپیسرا یا که سردار اویله میگذرن خچونه. اما 450,000 جوان تیار و آماده برای خدمتن. حالا که در ارتش ما در خدمت عسکری تاجیکستان تنها 15-16,000 یا کم بیشتر در کار. تمام 450,000 در کار نیست. اما ابلغ سببش در چیه؟ برای چی ابلغ میکنن وقتی که 15-20,000 در کار باشه؟ ماه گذشته فرمان یا قرار امی ماشینی که امام علی برآمد که جوانهایی که 2 سال خدمت وطن مادر ادا کردن بر رخصتی موقتی فرستاده شوند و او جوانهایی که از 18 سنشون به عسکری رسیده به سربازی و او جوانهایی که الکی رسیده 2 سال 3 سال پیش، یعنی از 18 تا 27 با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، گواردیای ملی، وزارت داخله، کمیته امنیت، وزارت عدلیه و او بتالون مخصوصی دارن. یعنی جوانها را به همون صف همون قواها مقامات حربی قدرتی سفربر کرده شوند یا جلب کرده شوند.
در اینجا نگفت که ابلهشون کنین، بترسونشون، بزننشون، مجبورشون کنین، بدزدینشون. این گپا را نگفت. شما میتونید که مردم با موافقی گپای اقلا همی ماشینی که همی بیچاره اومالی عمل کنین. اینا با گپی کسی عمل نکنین. شما امروز نه با سرقانون عمل میکنین، نه با قانون شریعت، نه با گپای رحمانوف. من نمیدونم که شما در کدوم طرفین. من بدونم که خیلی با اسلام پیروی دارین، گپ خدا و رسول هم میگیرین. من بگم خیلی خدمت حربی را شما دنیایی میگین یا که گپای رحمانوف با دنیا و با سرقانون شما ها حقین و برین هم طرف خدا مسلمان تازه شما این. اما شما نه با گپ خدا میکنین، نه با گپ رسول، نه با گپ سرقانون. وقتی در دنیا زندگی داری، در هر یک دولتی نباشی، باید اطاعت به هم قانون بکنی اگر قانونش واقعا سالم و درست باشه. واقعا اگر درست باشه. اما از عقل بیرون باشه، بعضی قانون رحمان واری یا قدی باید عمل نکنی. اما خدمت رفتن گناه نیست. میبینی که مجبور میبرن وطن او اگر دوست بداره باید خودش جان گفته بروه. نه اینکه شما مجبور میبرن یک تروریست بوری. با همین خیلی میشه جوان یا که همون شهروند تاجیکستان برای خدمتی وطن مادر شکنه. خب نگاه کنید در ابله دست داره کمیسریت حربی، رئیس ولایت ها، شهرها، ناحیه ها، محله ها، участковой ها، کمیته امنیت، بعضی کارگراش، وزارت داخله، BDA و بعضی او بزها داخل دارن، دست دارن. در همین ابله دیده اینا با فرمای عادی یا که ملکی یا که هر فرمای حربی شون قدید با طرز، با وایمه، با دهشت همین نفرایی که ذکر کردم در پولخری هم همیا داخل دارن. رئیس محله، رئیس شهر، رئیس ولایت، رئیس ناحیه، участковой و او بزها یا که همو BDA یا دست دارن در سومکنی هم و همه شکاری جوان ها. و نگاه کنید سببش چیه؟ سببش چیه که ابله هم میکنن؟ هدف چیه؟ هدفش هم گفتم از نگاه ما یکم دهشت آوردن مردم، یعنی مردم هم میترسونن. عمل تروریستی شنیدگی هستین؟ یک جور میگن که یک کس کشتن همه میترسه. وقتی نگاه کنید یک جوان هم میقپن 30-40 نفر در اطراف شای 3-4 نفر مجبور هم را گوسپند ورده ماشین بار میکنن 30-40 نفر همه تماشا داره، حتی کامیرا همین نوار جوگایی میکنن. ایرا بینین اخلا هم قدر نمیتونین بگین همین یاری قانون نه. گپای پرزیدنت هم مثالشون بیارین، سرقانون هم مثالشون بیارین. آدم ربایی میکنن، میدونین آدم دزدی. این حق ندارن. تمام این کار شما قبول نکنین. ایرا آدم دزدی میگن. در روزی روشن در پیش چشمتون. یکم سببش همیه. شما را میترسونن، دهشت خطی میارنتون. شما ببینید یک بار میترسی. ابله هم میگن در نظرتون که عزرائیل گفت. دیم ترسو بزدل کردن جوان ها. همون گپی که چند روز پیش گفتم یا نوشتم، مردی شجاع و غیور دلیر یک بار میبرد در حیاتش. اما بزدل ترسانچک هر روزی صدها مرتبه میبره، هر روزی. این گپ معنیش یک بار فکر کنین. برای همین جوان ها را میترسونن. ابله برای همین ترسوندن جوان ها سببش انمیه. هدفشون انمیه که جوان ها را بترسونن. سیم سببش چه؟ ابله را راه میکشوین که شما بدوین برین خارجه، غلامی، بگریزین برین از دیگر دولت ها، یعنی خارجه، مهاجرت پول روی کنین. انمیه سببش. اگر نمیتونن که در همون فرودگاه در ایرپورت من کنه نفر خدمت نرفته بگردونش، اما در همون فرودگاه هم پول کار میکنن. میگه یک نفر ای پال میگه که سینیت با خدمت رسیدگی اونم را دیدی و ابله وای من اینجا 500-600 سومون اگه او وقت 5 سال پیش من را دیده بودم 500-600 سومون بتیده او جمع بگذراند. در فرودگاه می مخینت همی هیلا و مکروشون میکنن. خب با ضرری دیگر شما است که پول میکنن، روی راست پول میکنن، در همی راه هم میکنن و میگه با واینکما دبره با کمیسریت وزمین میگه همینجا ما را پول بتیم و هوید میتیم. این کار هم میکنن. یا یکی همین نفره گفتم رئیسای شهر، ناحیه، رئیسای محله، جماعت ها یا که همون قطعی BDA و وکیده و امنیت چون چیکار میکنن؟ همین کمیسریت حربی شکار میکنن جوان ها را
аз хонаҳошон, аз кӯчаҳо, ай мағоза, ай бозор, ай масҷидҳо, ҷанозаҳо, маъракаҳо, ҳаминҷо шикоршон мекунад. бибинед соати 2 шав мерава, ҳамун наворе ки гуфтам дар аввали суханронӣ ки гап мезанам, соат 2 шав мерава, ҳамун навор дуруст мегӯяд, туғри мегӯяд, ай дурини хона, ай болои ҷога ай ховуш мегира, ин дуруст нест. баъд гуфти ҳамун дар байни қолинҳо ҷога мешаванд, ё ки номери 15 16 28 мезанад дар маршруткаи тарафу тараф меқапанд, рост комиссарияти ҳарбӣ мебарад. ин дурустай, агарчи хандовара аммо дурустай ӯ гапҳо. моддаи 22 мегӯяд ки манзили шахс дахлнопазир аст, сарқонун мегӯяд, яъне ки беиҷозат ҳақ надоранд ки вориди хонаи шумо бишаванд, аммо медроянд бо шуморо гунаҳгор мекунанд, ҳақораттон мекунанд, ҳамун ҷавон агар ки бошад мегиранд мебарандаш. ин ҳаққа надоранд. бо мегӯям ки шумо айрӯи қонун ақаллан гап занед охӣ, шумо инсонед охӣ. фақат ягона ҳайвоне ки ба ягон қонун итоат намекунад ва ҳеҷ қонун барои ӯ нест. ҳайвон фақат инсон як ишораш мекунад, ин тараф мерава, ишораш мекунад, ӯ тараф мерава, ӯ ҳайвонай. инсон аз он ҷумла мову шумо бояд ба як қонун итоат кунем, амал бикунем. ман гуфтам пештар ки ё шариат ё ки ҳамин қонуни дунё якташ бояд мо амал бикунем. ин хаб кардани мову шумо на умрмона зиёд мекунад, на дар пеши худованд моро обрӯ қадр қимат мета. якбора хору залил мурда рафтестем. як бор бибинед роҳи наҷоти ҳамин ҷавонҳои ҳамин аблава медонед чи ай тарса. 2 моҳ пеш мегрезан, пешаи аблава мегрезан Россия мераванд, аллакай медонанд ки аблава сар мешавад. дар як сол 2 бор тирамоҳӣ ва баҳорӣ ки моҳи март то мая ва сентябр то ноябр, 2 моҳӣ ки дар баҳору тирамоҳ мешавад мегрезанд. 2 моҳ пеш Россия мераванд кор кардан, ё донишгоҳда дохил мешаванд, ё зан мегиранд барвақти тез 2 гудак кунем хизматмон набаранд, ё ҳамун билети ҳарбӣ ё ки ҳамун ваини билети годни мегиранд, ё ки баръакс нигодни мегирад, одами ҳишорай ваини билети нигодни мегирад ки хизмат набаранд, ё ки мерава 1 моҳ ё 2 моҳ дар балниса хоб мекунад, пул метад ки ҳамин вақти аблава дар балниса ҳамчун бемор хоб кунад, ё варақ бигирад ки ҳамун духтур бигӯяш ки ин маззаш нест ё ин девона ҳай набарандш хизмат, ё ки хича як писар мекунад, итаришан ма дидам, яъне писари ягонаро намебаранд, ё ки сардори оила мегзарона хича, ё мегреза хона як хиш дурш мерава ки 2-3 моҳ бедарак боша, ҳамсояҳо хабар накашанд ки ин писараш амиҷай и ба хизматаш шидай, ё дар хонааш 2 моҳ ишан ма дидам, 2 моҳ дар хонашон пинҳон мешан, ай хона намебироянд. барои чӣ? ҳамаи тарсаш аз аблава. ана диден чӣ хел моро буздил мекунанд, тарсончактон мекунанд. ира фаромӯш накунед, шумо бечора нестен, шумо набояд тарсончик бошен. инаи фоидаош ба раҳмонуфай, зарарош ба шумоай ки шумо метарсен. ай тараф зиндон мекунанд як гурӯҳ ҷавонҳоро, як гурӯҳша роҳӣ кардан хориҷа бирен кор кунен ғулум сифат, а як гурӯҳи гаша даму доранд террор, шикор, кашокаш даводаву занозан доранд. диден ана шуморо чӣ кор мекунанд? а фарзандои худ шумо чӣ? ин охин ҳами бадбахти наркомани шаҳрдорӣ чӣ? якбора генерал гирифт, хизмат накарда, ин намедонад ки автомат аз чанд қисм иборат ё ки пистолет чанд тир мебарад, ин намедонад. медонед ки рутбаҳои ҳарбӣ аз ефрейтор сар мешавад, сержант, младший сержант, прапорщик, младший лейтенант, лейтенанти калон, капитан, майор, подполковник, тамира баъд генерал мешавад. як одам 15-20 сол бояд хизмат кунад ки ба ватанаш содиқона баъд генерал шавад. ин кӯдаки дурӯза дар 25 солагиш генерал чӣ хел шуд? ин масхарабозӣ ба генералҳои рӯи дунё, на танҳо ба Тоҷикистон. ё ки фарзанди дуюмаш ин 18 соларо гузашт. фарзанди дуюм Раҳмонов хизмат мерава ё хизмат кард? фарзандои вазиро чӣ? раисо чӣ? фарзандои наи вакилои навшидагӣ кадоми ҳам ё фарзандор ё хештаборшон хизмат мераванд? хизмат барои тоқа шумо камбағало, Россия барои камбағало, маршировкаву пешвозгирию даводаву мадоихонӣ танҳо барои шумоай. азобу машаққата шумо бикашен, роҳат кайфи сафоро ӯо бикунанд, шукронара шумо бигӯен. бо шумо шукронара шумо мекунед, медонед на?
шукронаи тинҷӣ мегӯен, оромӣ мегӯен ва сарвари доно ва оқили фарзонаву ягонамон. барои ҳамин як бор фикр кунед ки роҳи пешгириш ҳама мегӯм. аблавар пешгириш фақат мувофиқи қонун қатъиян ё гап занен. пешгириш намияй. дар қонун омадагӣ нест аблава, ба хонаи шуморо даромаданаш ҳам дар қонун нест. ё ки қатиқчон қатъиян нафаре ки аблава мекунанд айри қонун гап занен ё монанди ҳамо ғайри қонун гап занен. ҳардуш як ташаббур кунед, дар мобайн намешавад шуморо шикор дора, шумо дар мобайн бестен ё хаб кунед. ё мувофиқи қонун қатъишон гап занен ё ғайри қонунӣ қатъишон гап занен. чӣ гуна ки о шуморо ғайри қонунӣ нишон додастанд ки чикор кардан дар кор, ё ки амал доранд болои шумо, ҳамла доранд, ҳуҷум доранд, террортон доранд. Приезжайте. Не надо ваши деньги. Приезжайте, как турист. Приезжайте. Приезжайте. У нас есть чем гордиться. Самое главное, то, что таджики гордятся, это гостеприимством. инай Раъмонов чӣ ба шаҳрвандоне ки дар хориҷ ҳастанд инаёро намега? биен марҳамат, пули шумо дар кор нест, ранги тамошобин биен, ранги ватани худтон биен. чӣ ба ёро намега? бегонаро мегам бегонапараст, худкушӣ бегонапараст. ё ки ӯ ҷавонҳое ки ина диден ҳар рӯзи як видеои мебирояд, ё касал шидан, ё аз ҷои коршон маҳрум шидан, ё гушна монда, ё мурдан. инаёро буги бар ба Тоҷикистон. баъзеш барои хизмат ҳастанд, бар ояндаи Тоҷикистон мегӯи дар дасти ҷавоноай. ина ҷавоно хор залил мурдаистанд, ёро чӣ ба намебарӣ? ба пули ҳамин ҳамун ҳавопайморо харидӣ, ба пули ҳамин муҳоҷиро дағдаға дорӣ, кайф сафо дорӣ, резм мекунӣ. бигӣ баршони дар кортон мешава. ин вирус ай байн мера, бо ҳамин муҳоҷиро мемонанд, бо ту чеҳраи сирхи пионискат. ӯ ваъдаое ки метананд, баъзеёра хизмат мебаранд, баъд ваъдашон метананд ки мо хонаотонда қитъаи замин ҷудо мекунем барои оилаотон, ё ки баъзеша гуфтанд ки падар модаротон ҳаҷ мебарем, билети мошин ё права мегӯян ҳаймун метемтон, хонаотонда кӯмак мекунем. ҳамаи ваъдаошон дурӯғай. бо мегӯм ки нафаре ки хизмат мебарен бояд ки қонунан бареншон. ва ӯ ҷавонам бояд ки ба хоҳиши худаш барава хизмат. ватана дӯст медорем, унам пайрави пешво чӣ ба намерон хизмат? дағдаға мекунам, фахр мегӯяд ки мо пайравои пешвоем, мо ватана дӯст медорем, унам вобаравон хизмат. маҷбур набарен ягон нафара. ҳамун матали мардумӣ дорем ки сага ба маҷбур ба шикор намебаранд. охиё инсонанд. вақте ки намехоҳад хизмат рафтан, шумо ёро маҷбур набарен, ҳақ надорен. мебариш пага ӯ гиҷора нигоҳ мекунад, ӯ мегиреза мерава ай хизмат, ба худкушӣ даст мезана ё нофармонӣ мекуна, итоат намекуна, мекушанаш. тариқи ҳодисаҳо зиёд шид. барои ҳамун вақте ба ихтиёри худаш барава, бо даъвати худаш барава, дигарай. хоб дар охир фақат як чӣ мегӯям ки мову шумо ҳамватанони азиз, фақат дар ин дунё то рӯзи ҳастем бояд ки аз рӯи қонуну қоидаву барномаҳои мантиқиву бамаъниву дурусту саҳеҳ итоат кунем, пайравӣ кунем. аз бемантиқӣ, бемаънигиву қонунҳои ғайриинсониву ғайриахлоқӣ итоат накунем. дар ин ҷо фақат роҳи қонунан ба хизмати ҳарбӣ рафтан, фақат ҳамун қонуне ки якум гуфтам, боби 31 моддаи 345 ки бо роҳи даъватнома ҷалб карда шавад ҳар як шаҳрванде ки синни солаш ба хизмати ҳарбӣ мерасад. дар ин ҷо ман суҳбата ба охир мерасонам. худованди меҳрубон мо шуморо нигаҳбон боша ва ғайрату шуҷоата насиб бигардонад.